Ang challenge natin ngayon ay hand speed challenge part 2, okay? Ang mauuna ngayon ay si Angel kasi hindi niya na-try yung nakaraan. Pero, ile-level up natin kasi dati level 2. Ngayon, level 3 natin, okay? Pag nakakuha ka ng isa, mananalo ka ng 20 pesos. Dalawa, 50. Tatlo, 100. Apat, 200. 500 at 1,000 pesos. Okay. Bale, isang kamay lang gagamitin ha, bawal yung dalawa. Anong gagamitin mo? Kaliwa o kanan? Okay, kaliwa. Okay, ready na. Ready na? Okay, meron kang 100 pesos. 100. Galing ah. Next. Oh, ikaw na, Chris. Ready na? Okay. Hoy. Galing. Ang galing ni Chris ah. Meron kang 500 pesos. Okay. Next. Ah, ikaw na, Jan. Ready ka na? Okay. Okay, meron kang 200 pesos. 200. Ang galing ah. Alerto ah. 200. Next. Ah, Divina, ikaw na. Ready na? Okay. Sa kamay lang. Hey. Dahil dyan merong... Okay. Panalo ka ng 100 pesos. Next. Oh, Jem, ikaw na. Ready ka na? Ready. Okay. Ay, magkano? 200 pesos. 200 oh. Next. Inces, ready ka na? Okay. Ay, kinaliwa. Galing naman. 1,000. Next. Oh, JB, nakaraan na perfect mo. Kaya mo kaya ulit? Yes. Ready na? Nakabalang ko. Laglag yung isa. Hindi na perfect. Perfect. Ano kang 500. 500. Next. Oh, Sakuragi, ready ka na? Okay, ready na. Ready na si Sakuragi. Hey. Ay, basic. Basic. May nalaglag na isa. Panalo 500. Next. Ikaw na, Nala. Ready ka na? Nakaraan, na perfect mo. Kaya mo kaya? Kaya daw. Kaya daw. Okay. 100. Next. Maika, ready ka na? Okay. Hey, galing ah. Perfect. Galing. 1,000. Galing ah. Next. Ron, ikaw na. Ready ka na? Hey, malapit ah. Ay, sinuuso pa. Naka 500. Nakasama rin ako. Sa lakaran, ilan lang nakabuo? Isa lang? Dalawa. Next. Last na. Sa'yo, Aika. Ready ka na? Okay. Hoy, galing. Ang galing. Ay. Dalawa. Meron ka 50 pesos. Bye-bye. Ang galing mo, kapatid.